بەڕێزان سڵتان نەبێ بەخێبن بۆ پارتی نوێمی چاپتەری حوتی ڕۆبینز و پارتی سێمی هاڵمارکی دوم کە بریتی بوو لە تیومەر سەپرێتە جین و بە تایبەتی کە بەسی هاڵمارکەکەین و بەسمان لە insensitivity to growth inhibition. لە پارتێکمان باسی ڕێتینۆبلاستۆما جینمان کرد، لە پارێ دو باسی TP53 مان کرد. باشە ئێستا لە پارێ سێما باسی other tumor suppressor جینەکانەکەین. طبعا چ بۆ ڕێتینۆبلاستۆما، چ بۆ TP53 و چ بۆ ئەمانەی کە ئێستا بە کورتی بەسەنەکەین، من ئەمەوێت تۆ سێ خاڵ بزانین. سێ خاڵ، ئەم سێ خاڵە، خاڵی یەک، خاڵی دوو، ئەم سێ خاڵم لە تۆ ئەوێت کە لەسەر هەموو تیومەر سەپرێسۆر جینەکان بیزانیت. خاڵ یەکەم ئەوەی کە ئەم تیومەر سەپرێسۆر جینانە فیزیۆلۆژیکەڵی، یعنی فیکەڵێن فیزیۆلۆژی، واتە ئەمە لە خانەیەکی ئاساییە چۆن ئیشەکات لەوەی کە ئەم خانە پرۆلیفرێشنی بواتت زیاد لە حد پرۆلیفرێشن نەکات، کەواتە فیزیۆلۆژی بزانە. خاڵی دووەم ئەوەی کە چۆنی میوتیشنەکەات، ئەمە کاتێک کە باسی فیزیۆلۆژیت بۆ کەم مەبەستمەوەی کە میکانیزمەکەش بزانە. خاڵی دووەم ئەگەر میوتیشنی کرد، چۆنی میوتیشنەکات خۆی کە دایرێکتلی بکات یان ئیندایرێکتلی بۆ نمونە جینی تر بەڵام هەمان ئیفێکتی هەیە، ئەوەی کە مۆزوعی وایلد تایپ پێشتر باسمان کردووە. خاڵی سێم ئەگەر میوتیشنی کرد چ کانسەرێک ڕوئایات، ئیتر ئەم کانسەرە چ بە جێرم لاین بێت، باشە، و چ یا بۆ نمونە سپۆرادیک بێت، کەواتە من ئەم سێ خاڵم لە تۆ ئەبێت. ئەم شتە حتا و کۆتایی دووبارەکەینەوە. لە ڕێتینۆبلاستۆمای باسمان کرد، لە TP53 باسمان کرد، لێرەشا فیزیۆلۆژیکی بزانە، میوتیشنەکە بزانە، کانسەرەکە چییە، چ بۆ جێرملاین چ بۆ سپۆرادیک، ئەکرێ جیاواز بێ، ئەکرێ هەمان شت بێت. کەواتە ئەم پەرگرافی یەکەم شتێکی وانە، تەنها introductionەکە و داوێت تقریبا شتێکی بەردەوامیە. The full panoply of tumor suppressor genes is still defined هەتا بێ ئەلێن بەرە پێشەوەچێت. Often they are disabled because they are targets of recurrent chromosomal deletions which are now being systematically identified and characterized by sequencing of cancer genomes. ئەتوانین cancer genome یعنی جینۆمی کانسەر سێرکەین بزانین چی ڕوویاوە. Tumor suppressor genes all appear to impact one or more of the hallmarks of cancer, either هەرێکە و بەجۆرێک. Some are that are associated with well-defined clinical syndrome. تێبلێ حەوت ئەوە کە باسم کردوتم لە کۆتایی پارتی سێما کە تەواو هەموو هاڵمارکەمان تەواو کرد. ئەم تێبڵە حتا خوا حەسکات تێبڵێکی جوانە، تێبڵێکی زۆر جوانە، ئەگەرێنە بۆی شتێکی زۆر تایبەتە. Or that serve to highlight mechanism by which tumor suppressors function are described. Next, others that are organ or tumor specific are mentioned in the relevant chapters that follow. يعني بقول تقول لو كتابة chapter حاول كيسة حياة باسكين بجنرال يشتغل باسكات. ولكن كتابونه توشي بو chapter هجدا شتيجي تابعي بأندامك هبو أو أندامك كانسر تابو ليه زور بديتال توزك بكورتي أم tumor suppressor جينات على توا باشا وكو موضوع كلينيكال. اسمه ريتينوبلاستوما صحمان لياوة، TP53 صحمان لياوة، إسور بو APC دجاوي چیه؟ ئاو چۆن بان RB ريتينوبلاستوما، APC adenomatous polyposis coli، کەواتە ئەم جینە بۆچی ئەو ناوی لێنراوە؟ هانەخی بخۆتی gatekeeper of colonic neoplasia، کەواتە قی هەیە مۆزوعی کۆڵۆنەوە. Adenomatous polyposis coli is a member of the class of tumor suppressors that function shown by downregulating growth promoting signaling pathways. ميكانيزمەکە چییە؟ ئێستا لەولاوە تۆسی باسەکەین. Germline loss of function mutation involving APC لەسەر کڕۆمۆسۆمی ژمارە 5q21 are associated with familial adenomatous polyposis. یعنی کاتێک کەسێک بۆ بەم کێشە دایکە بێت کە طبعا familial adenomatous polyposis ئەوە ئۆتۆسۆمال دومینەنتە، هەر کەسێک تووشی بێت لە تەمەنی هەرزەکاریە دەبن تەمەنی تاوەکو 20ەکان تا 30ەکان بە کورتەکە لە تەمەنی گەنجێتیە پۆلیپێکی زۆر لە ڕێخۆڵایەتی. ئێترۆ بزانم پۆلیپ ئەگەر هەڵ نەبووم بەماستی گۆشتی زیاوەیە، ئەگەر هەڵە بووم ڕاستم کردنەوە بەس من نازانم کوردەکەی چییە، من هەر بە پۆلی بیستم وەزم پۆلیپ گۆشتی زیاوەیە، نازانم تاگیرم کەنەوە، من هەر بە گۆشتی زیاوە چم ئەگەر ڕاست بووم ئەوە هیچ، ئەگەر غەڵەت بووم ڕاستم کەنەوە. باش familial adenomatous polyposis ئەتوان ئەوە هەر بە پۆلیپ بیزانن، بەس ئەوە وتم گۆشتی زیاوەی کە وێنەکە لە ئێمەشتەنە بە کوردیش خەزم بێت. An autosomal dominant disorder in which individuals inheriting one mutant allele develop thousands of adenomatous polyps in the colon during their teens or بیساڵی، کەوە لە چەپتری حوتا باسی ئەو نەخۆشیەکرێت. تۆ لەم هەزار پۆلیپە هەر ئەکرێت چەندانێکی پرۆگرێسکا بۆ malignancy واتە چۆن بڵی میوتیشنی تر بکات بەرەو malignancy بڕوات. Almost invariably one or more of these polyps undergo malignant transformation give rise to colon cancer.
As with other tumor suppressor genes, both copies of APC must be lost for an adenoma to arise. يعني بيك تو تيمرك adenoma بيك arise بيك كبوليبك أقدر ببوليب خوي بناينه. بلام أكري progress كبو malignant. شو كده تودي قد بي adenoma أما أما suffixي بناينه أو تبي خوب زاني. بلام كاتك كبو ب colorectal adenocarcinoma أو مثلا cancer كيا. As discussed later, several additional mutations must then occur for adenomas mutation to progress to cancer. In addition to these hereditary forms of colon cancer, شرني colon cancer بس hereditary بيه. لصحة بواشطين non-familial colorectal carcinoma and sporadic adenoma also show acquired defects involving both APC genes. طبعا إيش نبي شو خاليرا وكو همو تيمر سبزيجنا كان به هردو أيلكات تك بتشت. باشا يك كمينيك وعن هيك هابلو insufficiency أو لا كتبك على هر شبكة بيجشتي أو ترمى خوي بيتالات. Finally, implicating APC loss of functions in the pathogenesis of colonic tumor. طبعا موضوع colon أجيبتها به TP56 تيا بجدار بو أو لموضوع colon cancer خوتان بيجن موضوع staging ومعنى بازم لهلا فيديو تشا لintroduction بكانسر لمرحلة جا بشتكي وان باس كردوها. إنسان بو ميكانيزمك. APC is a component of WNT signaling pathway. كمان لتشابتري كا باس مان كردو WNT signaling pathway, which has a major role in controlling cellular growth and differentiation لكاتي embryonic development دا بميكانيزم كلام في جريء واسكين. أم في جريء سبب باسكم لفي جريء كتيجشتي زور آسان حلبت. أما تو خانة كتهيا أم خانة WNT ريستري كسرك وابزن التدريجة بس ممكن لسربة جماعتي هنا فريزلد فاميليا برحال تو تشتكت هي يعني بويك لم رسمية إيشي proliferation كات بيتا كاترينا أم بيتا كاترينا أجر بروات لناو DNA بم transcription factor وبسرية وأكاد لويك طبعا مدومينه كب DNA كوبسرية وأكاد لويك DNA activate أو جيني ك بيوستن بو نبو cell cycle proliferation باش بام الحالة سايا تو خانة proliferate ناكات أما ريستين سيلا بيوسي با proliferation نية كاتا كاتو WNT ريستركات هيج growth factor في لسر نية توش تيجت آسايد هي بروتينك بيوتري APC أم APC لكاوم بم بتكاتينا و باشا destruction complex يدروس كردوا كتو بيوز نكا proliferation كات أم APC ببردامي أم بتكاتينا تيكاش كينت كاتيكشكا آیا أتوانه بشه بوناو كو transcription factor خاطر إيش نخر كاتا no proliferation باش اگر تو growth factor که هبو WNT سیگنال انهبونام خانه که سیگنال کینارد او APC دور خاطر لبیتا کاتین اگر دوری خستو کاتا بیتا کاتین تگ نشکت و اچه ابسره با DNA كوا جينك اكتيفيتي كات تا كاتي كي بيوز كدوا بيوز نما بيتا كاتينكا ابسيتو با APC ودوباره proliferation كات بلان فيزيولوجيكالا tumor cell with mutated APC ليلا تو APC كات mutate كردوا يتر إيج ناكات حقيبوني كتو growth factor هات بيانا كادا كتو APC كات إيج نكا وك أوا كبردامي تو أم growth factor هبت أو كتبت كاتنين تكناشكي وأتشي جين أكتيفيتي كات بلان proliferation كات ليلا نسيما continuous ببردامي ناوتت بويا بيته هوي كانسر إذا خوشت ليريا بيخوين توا اشتكى زور بجواني ليتيكت باش رنگ غالي باشا أي تو أم بتكاتني كم بم أي بي سي ويا أي أم بتكاتني شيء كبم أم إي-CADHERIN ويا بأوش دو باس كم بكورتيجي من أي بي سي كد دو باس كم لقال إي-CADHERIN كش لسه همان رسم بك دويك بس paragraph كم خينوا أي باشا إي-CADHERIN شيء ولو بابي دوما بس كم كشتان نبت E-CADHERIN هلا تشابتريكا بس من كرده موضوعي cell junction بس من كرده كاتو چون دو خانه بيكا وباسيتوا إذا تاي junction هي E-CADHERIN وهي زوجته هي بر حوازه بينجاره E-CADHERIN normally physiologically دو خانه بيكا وباسيتوا بلام هر أكريه لابد شو بيته وشون خوي بلام كانسر نبت شون مثلا كاتك تونا إنجيلك هي أم إنجيل بونا تشقوي كانيا ولا بيست بونا سوتاوكا هرشتكا خانة كان ليك جابنوا كذا خانة كان كي ليك جابنوا شيء تكشت أم إي-CADHERIN توش شبت
تووشی دیسڕاپشنە بێت دیسڕاپشنی ئەم ئیکاتێرینە چی لەگەڵایە بێتەکاتنی لەگەڵایە کەواتە کە تۆ دیسڕاپت بوو ئیکاتێرن چی ڕۆیات بێتەکاتنین عەفوو بێتاکاتنین ئەڵێن ئازاد دەبێت بێتەکاتێنین ئەڵێن فریت واتە ئازاد ئەبێت ئازادبوونەکەی وەکو WNT سیگنالەکە وایە کەم تۆ ئیکاتێرن نەما کەواتە ڕاستەخۆ بیکاتنین ڕادیسانەوە ترانسکریپشن فاکتەر پێ بەسرێ ئەو جینانە ئەکتیڤێت دەکات کە بۆ چییە باوەڕێن چی ئەڵێن جینس بەڵام کام جینانە ئەو جیانی کە لە ووند ڕیپێرا باشدارە بۆ نمونە خانەکان پرۆلیفرێشنەکان ئەنجۆجێنس سەکات وعنی إلى آخره کاتێک کە تۆ ووندەکەت تەواو ڕیپێر بوو چاک بوویەوە ئیکاتێنەکەت ئەگەرێتەوە بێتەکاتینەکەت ئەچتۆ بۆ شوێنی خۆی و ووند هیلینگ ئەوەسێت ئەمە سمپلی ئەم ڕسمە بوو هیوادارم تێبگەن فیزیۆلۆژیکەلی چۆنی شکات پاثۆلۆژیکەلی بۆ ئەم ئەیپیسە باسم کرد پاثۆلۆژیکەلی بۆ ئیکاتینەکەش باسەکەین ئەگەر تۆ میوتێشنێک لە ئیکاتینە ڕووبات ئەو کاتە نامێنێت بێتەکاتین بە بەردەوامی ستیمولە دەکات بەڵام میوتێشنی ئیکاتێرن زیاتر لە هاڵماشێکی ترە باسەکەین ئەویش بێتر لە invasion and metastasis کاتێک کە تۆ ئەم تیومەرە لە شوێنی خۆیان پرایمەری سەتەکەی ئەڕوات بۆ شوێنێکی تر چۆن جیاوێتەوە ئەبێ ئیکاتێرین نەمێنێت ئەوە لە کاتی خۆیان لە هاڵماکێترا باسێکی مەتایبەتی کاتێک زەمن لێرە بۆت بخوێنمەوە زۆر جوان تێگەیت WNT molecule signal by binding to cell surface receptors of the freezed family. This stimulates several pathways. The central one كيسا حالين إميشي بيكين involving APC and beta-catenin. A major function of APC protein is to hold beta-catenin activity in check. ببردامي تيكش كانت. باش. أما ليرا كاتك نقطة كتير بيت ليرا على in the absence of WNT signaling. أما بس تي رسمي A. In the absence of WNT signaling catechotonita, APC participates in the formation of a destruction complex that leads to proteasomal degradation of beta-catenin. أما رسمي A. رسمي B على دوام نقطة دست بيقعد على WNT signaling أجر هات growth factor كا blocks the formation of destruction complex, stabilizing beta-catenin and allowing to translocate from the cytoplasm. بونا نوك nucleus. كشنا nucleus سوا here it forms a transcription activation complex with a DNA binding factor كأو DNA binding factor TCF that promote growth of colonic epithelial cell by increasing expression of MYC, legal cyclin D and other genes. أما physiologically بس من كردو خانقات شيء. اللي على النقطة برودة رسمي سي دس بيقات. إذا تو خود توني أم بيتانا بخودها ميبقى legal رسمك يجي يقرأتو من يعني هاوكاریەکانتان شون كتاب بخود يعني آسان كيت. Because loss of APC function disrupts the destruction of the complex. cells that خال يكم أجر ليميتيشنك لخويا بت APC خالدو أجر لخويا نبت واتا normal APC جين بت بلام لبتا كاتين الرؤيا بت شو تو APC بس APC نيا أكري APC خوي ميوتيت بكا أكري ميوتيت نكا أكري بتا كاتين نكا ميوتيت كات كاتا loss of function APC يكسان ب gain of function بتا كاتين شونك بتا كاتنين بروتو أونكو بروتينا ك دوكشمولي ريزلتي أونكوجين يعني بروتو أونكوجينا كبوب أونكوجين بتكاتين إشي زوربو تقريبا أتمرين لو صن فانكشني إبيسيكا شماشته كهذا كم جار بابسي تكتوني إشي إبيسي بين خوي directly cells that lose APC behave as if they are being continuously stimulated by WNT and show elevated expression of genes that are regulated by beta-catenin كهذا كرتو أما تكشي وكواي ببردوامي WNT إشكات. The importance of beta-catenin complex in tumorigenesis is attested to be fact that many colon tumors with normal APC gene harbor beta-catenin mutations that prevent its APC-dependent destruction. وهذه mutation رواية beta-catenin كناهلة تيبشكنرت. Again, leading to accumulation and increased expression of beta-catenin-dependent target genes. Thus, كاتب زنا كبتا-catenin at the target of APC is itself a proto-oncoprotein. كريزلتي proto-oncogene أقرب oncogene أو oncoprotein رسبت. Dysregulation of the APC beta-catenin pathway is not restricted to colon cancer. أقر زتر APC بت حقيبة colon cancer ويا. أقر beta-catenin بيه gain of function mutation أو هي به hepatocellular carcinoma. Gain of function mutations in beta-catenin are present approximately لسابيس of hepatocellular carcinoma. أما يكم APC صحيح بالبين.
وەرە بۆ دومدانە E-CADHERIN. E-CADHERIN also binds to cytoplasmic tail of E-CADHERIN, a cell surface protein that maintains intracellular adhesiveness. Loss of cell-cell contact, such as following epithelial wounding or injury, disrupt interaction between E-CADHERIN و beta-catenin. وەک چون WNT signaling وای کلی beta-catenin بڕۆ بە nucleus ئەم نەمانی E-CADHERIN و beta-catenin کە بێکەوە بەسراون ئەگەر نەمێنێ this in turn allows beta-catenin to translocate to the nucleus and stimulate genes that promote proliferation and an appropriate response to injury that help repair a wound. Re-establishment of the E-CADHERIN دووبارە کۆنتاکتەکات لەگەڵ وندەکە heals lead to sequestration of beta-catenin at the membrane and reduce proliferating signaling. ئەی کاتێک کە تۆ خانەکان بەسەرەوە بێکەوە ڕێپێرێک کۆتای پێهات دیسانەوە بێتەکاتنەکەیتەوە شنی خۆی طبعا کە نووسیمە فیزیۆلۆژی دراستیا وند و ئینجری فیزیۆلۆژی نییە بەس مەستمەوەی کە وشەی فیزیۆلۆژی بەکارێناوە بەستمەوەی کە تۆ لە حاڵی ئاسایی ڕۆژانە تا چۆن ڕوایات بەبێ کانسەر ئەوە بێکە وشەکان تێکەڵ ناکەیت چکە من خۆم هەنجا وشێک نووسیوە زۆر سپێسیفیک نییە تەوا ئەوشتە ڕاز نییە بەس ئەگەر بەستەکەی خۆم بگەێنم ڕاستە عین ڕاست دەرچە قسەکە ئێستا کو چۆن ڕێی فیزیۆلۆژی خۆی لیا وشە غەڵەتە بەس من وای بەکارێناوەی کە تۆ تێبگەیت. These cells are said to be contact inhibited. باسمان کرد. ئێستا بین بۆ میوتیشنەکە. Loss of contact inhibition. Contact inhibition. Loss of contact inhibition by mutation of the E-CADHERIN beta-catenin axis or by other changes is characteristic of many carcinoma. Furthermore, loss of E-CADHERIN can contribute to malignant phenotype by allowing easy disaggregation of cells which can then invasion locally or metastasize أو موضوع هالماركي تي cancer. Reduced cell surface expression of E-CADHERIN has been noted in many carcinoma, pneumocanic cancer chia, esophagus, colon, breast, ovary and prostate. Germline mutation, loss of function mutation the gene CDH1 E-CADHERIN gene associated with familial gastric carcinoma وsporadic gastric carcinoma أو acquired are also associated with loss of E-CADHERIN expression which can occur due to mutations of the CDH1 gene or other indirect mechanism. إتى beta-catenin كرويات. أما تيجاشين لا IPCU E-CADHERIN كحقي هو beta-catenin نوا بس توزع كمان دور درجبو. إتى ما يتر آسانة هذا دي قبي أما يك بريغرافي لسرا أما يك بريغرافي كورتي لسرا PTEN يك بريغرافي كورتي لسرا بزوي طابت. CDKN2A as mentioned earlier أم جينا encodes two protein product جماعتي P15 INK4A cyclin dependent kinase inhibitor cell cycle inhibitor كانن باشا which blocks CDK4 cyclin D mediated phosphorylation of RB thereby reinforcing the G1S checkpoint أما نمونيشان باشا طبعا بس يوكا كفيزيولوجي غير خوي إشي شيء P14 أي عارف طبعا زم الفيديو بيشوف زم شتيك ما زمتم P14 INK4A عفوا ولا نتك شو هنا P15 كلا جلوها برحال which activate P56 pathway by inhibiting MDM2 and preventing destruction of P56 أو بيشتر بس ما كله MDM2 شيء P56 شيء لبارتي دو بس ما كردوها. P15 also appears to be important in induction of cellular senescence described later. جواز لو بينا بالام سبب بس mutation كين. Germline mutations in CDKN2A are associated with familial forms of melanoma where sporadic mutations of this locus has been detected in bladder cancer, head and neck tumors, acute lymphoblastic leukemia, and cholangiocarcinoma. إذا تو أزني كأجر mutation لما أربعة بوشيش تكاتيكاشت بكورتيكي أما خوي inhibitorنيا تو inhibitorكات نامنه كواتا أم جماعته بلوك ناكرين چیەکەن بە بەردەوامی فۆسفۆرلێتی ئاربیەکەن ئێکە ئاربی فۆسفۆرلێت کرا ئیتر ئیش ناکات وە سێل سایکل بەردەوام ئیشەکات. In some tumors such as cervical cancer P15 is often mutated ناکات بەڵام epigenetically silenced by hypermethylation of the gene rather than mutations ئەمە مۆزۆی epigenetic change ئەگەر دەستێکی لێبێ ئەمە ئەچێتر بابەتی خۆی ئەگەر دیقەت بێ دەستێکی لێبە ئەو شتەشینانە مەبەستی وێ ئەو شتەشینانە ئەگەر دەستێکی لێبێت ئەڕات بۆ ئەو شوونی کە خۆی ئەوێت باش. Other cyclin dependent kinase inhibitor also function as tumor suppressors and are frequently mutated or otherwise silenced in human malignancies أو موضوعي cell cycle inhibitor. What about transforming growth factor beta pathway أما لتشاب تريقشا باس من كردوك إيشي چيا
باسی ئەوان کردو کە ئیشی هەیە لە مۆزوعی کۆتایهێنانی ئەکیوت ئینفلامێشن ئەوە چاپتەرێک و چاپتەری 3 ئێستا و باسی ئەوشمان کردو کە لە چاپتەرەکە حەقێکی هەیە بە کانسەرۆ ئەو سەرە باسێکین. طبعا ترانسفۆرمینگ گرۆث فاکتۆر بە پاثوی ئەمە تۆزێک جیاوازە چونکە تۆزێک کۆمپلێکسە. بۆچی کۆمپلێکسە؟ چونکە ئەمە خۆشی سەر لە خۆی تێک نایات، ساف و سەر لە خۆی دەرناکات، بە کورتەکەی سەری لە خۆش و لێمە شێوانوە. هەنێ کات وەکو تومەر سەپەرسە جینیشەکات، هەنێ کات وەکو تومەر پرۆمۆتەر جینیشەکات، کەوادێشەکەی کۆمپلێکسە. بەڵام خۆی in most normal epithelial endothelial and hematopoietic stem cell hematopoietic cell TGF-β is a potent inhibitor of proliferation. يعني حالة normal in most normal. هذا كتير كتشن بودي بس يكاد كله in most normal زور بدقيق خيرت شو قلتوا exception شتى بس الخبر بس يكين. It regulates cellular processes by binding to transforming growth factor receptor, thereby stimulating intracellular signals that involve transcriptional factors of SMAD protein family كما transcription factor إتر أم SMAD جواكا لويكا جماعتي cell cycle inhibitor كان إيش بيكات. Under normal circumstances, these signals turn on anti-proliferative genes وكو genes for cyclin dependent kinase inhibitor كان إذا turn off لما كاتك جماعتي anti-proliferative كان إيش turn off طبعا أوش ينكم عفوا دخل دخل turn on كان كومالة جين turn on كان كومالة جينيش turn off كان أوانيك anti-proliferative يلا turn on أوانيك درايفي سيل جروث كان turn off. جماعتي سيل جروث كان شن ميك cyclin dependent kinase بكل تكيتو سيل جروث تاو دابزنا أوشي كهي أنتي بروليفراتيف فيزيكرو يعني بكل تكي cyclin دروز مكا أوشي كهي inhibitika. As can be inferred from our early discussion, these changes result in decreased phosphorylation of RB and cell cycle rest. What RB ل hypophosphorylated amino activa نال E2F إيشكات proliferation نكات. أما زور بأساي فيزيولوجيكالي أول ليش فيزيولوجيكالي بنوسيها بس توصل لخوارو بحر إذا خشتي بينهم أعمل يقدر قبا هني كم دبليكيتي كم بين مخوارو ما فيزيولوجيكالي وشوازه فيزيولوجيكالي بقى أما بين ما أيراوا بين ما سرو توزكتر عفو اترمى فيزيولوجيكالي بمشازه ليس حالا باسي ميوتيشن يكين عفو. In many forms of cancer, these growth inhibitive effects are impaired by loss of function mutations in the TGF-β signaling pathways. Either mutations affecting Khoi receptor are common in cancers of colon, stomach, and endometrium, while mutational inactivations of SMAD4 is a common in pancreatic cancer. أما directly Khoi أما خالدهم indirectly بلا مهمان effect. عشان أجر Khoi بيت colon, stomach, endometrium ولا وقت تو أمانة جبر نكي بالدقيقي colon, stomach, endometrium شو كنت تقول لي اشتغل زورة خطو بس علمي نيوبليجن ناخذينت تو كارديوفاسكولار وهي نفوزانم endocrine system وهي nervous system وهي renal system وهي اتر چوزانم دايجست سيستم وهي بلام تو تقريبا اوي كتو ضروري بيزاني ك ترانسفورمينج جروث فاكتور بتا چيه خوجنا من نموتو وقونا خو كولون بركه ستوماك نازانم تي جي اف تي باش دار نازم اي بي سي تي باش دار تي بي 55 تي ار بي تي بلام بو فحص وشت كابينيت ار بي بزني ار بي چيه اي بزني ترانسفورمينج جروث فاكتور بتا چيه چوزانم بزني ميك چيه in many other cancers, loss of TGF-β mediated growth inhibition occur at the level of key target genes. Examples include mutations that lead to loss of BCUC function or persistent expression of MYC. بقول لك مثلا دوباره كتمان نماني أو لجيني ترى كتو مثلا BCUC كوا هر cell cycle inhibitor تو أو نهلت كوا تو بردام proliferation نقاط يا persistent expression of MYC. In such cases, other preserved element of transferring growth factor beta induced program of gene expression may actually facilitate acquisition of cancer hallmark such as immune evasion or angiogenesis. كودل إلى إيق سيكت بيبلي عالم paragraph حتى إلى إيق سيكت بيبلي بيت عليك كتا أم نقطة كهاتي transforming growth factor beta tumor suppress gene بو
ئەلەم پەرەگرافە بۆ دواوە ئیتر ترانسفۆرمینگ گرۆث فاکتەر وەکو هین ئیش ناکات تومۆر سەپرەس جین بەعەکسە وەکو ئۆنکۆژینی شەکات بەڵام بەمەرجەوە ئەگەر تۆ ئەمە تێک بچێ واتە پێویستەکە جینی تر تێک بچێ ئەو جینانی تر کە تێک چوون اینجا ئەمیش زیاتر یارمەتی ئیان ئەیادوی کە کانسەر دێڤڵۆپێت بەڵام بە مێکانیزمی تری و ئەنیە کانسەر هاڵمارکی تر بۆ منە immune evasion or angiogenesis کاتە بە کورتەکەی thus transforming growth factor beta signaling is a double-edged sword that can prevent or promote tumor growth چکاتە prevent دەکات لە حاڵی ئاسایە normal کاتێک کە بەس خۆی بێت مۆزوعەکە بەس باسی خۆی بکەین بەڵام کاتێک کە پرۆمۆتی تومۆر گرۆثەکە کاتێک کە جینی تر هاتە ناو ساحەکەوە کە جینی تری تێکەوت وەکو چۆن بڵێمە کەسێکە کە باوەڕی بەخۆی نییە کەسێک کاتێک کە باوەڕی بەخۆی نییە مەسەڵەن بۆنە ئەگەر کەسی تیانە بێت مەسەڵەن بۆنە خۆی ئیشێکات مەسەڵەن بۆنە خۆی قاریاوە پلانی ئەی جێبەجەکات باشە بەڵام کۆمەڵخەڵ کە چوێ ناو بۆنە کۆمەڵخەڵکێکەوە ئیتر خاوەنقاری خۆی نامێنێت بە پێی پلانی ئەوانە ڕات کەواتە ترانسفۆرمینگ گرۆث فاکتۆر بێتا ئەگەر تا تەنیا بێت بە پلانی خۆی ڕات بەس کە چوێ ناو جینی ترەوە ئیتر کۆنفیدنس دەست ئەیات و باوەڕی بەخۆی نامێنێ و بە پلانی ئەوان ڕات کە بە پلانی ئەوان ڕات ئەوە غڵاتی کرد باشە بۆیە بە پلانی خۆتان بڕۆن بەجوێی خەڵکەن بەس لێرە بەجوێی خەڵک نەکەین نابێت ترانسفۆرمینگ گرۆث فاکتۆر بەجوێی جینەکانی تر کات بەرحاڵ بکە لە نمونەکە تێبکەن ئەوەش بیتی بوو لە ترانسفۆرمینگ گرۆث فاکتۆر بێتە پاثوی وەرە بۆ PTEN و VHL و STK11 و کۆتایی بە پارتەکەیەت و کوتم پارتێکی کەم بوو ئاسان بوو چکە تۆ قورسەکە ڕێتینۆبلاستۆمە و TV53 بوو باش فۆسفەتەیز ئەنتێنسین هۆمۆلۆگ کە PTEنە ئەگەی بتان بێت لە بابەتی پرۆتۆئۆنکۆجین و ڕازە کاتێک باسی ڕاز بانکە ڕاز وتمان دوو پاثوی خاتە ئیش ڕاف و PI3K واز ڕاف بێنە باسی PI3K ها PI3K کە ئەیکەیتی خستە ئیش و دەکا وەکو چۆن بڵێ گرۆث سیگنەڵیان زیاوە کرد بە کورتەکەی ئەین سیگنەڵی پرۆلیفرێشن ئەکرد و ئەمانوت کە PTEن دیئەکتیڤیتە کردەوە و تە وەکو چۆن بڵێ ئیشی تومەر سەپرەزەرە کرد ئێستا حالی لە باسی PTEن نەکەین as a membrane associated phosphatase encoded by a gene on chromosome ژمارەدە Q3 that is mutated in Cowden syndrome. Cowden syndrome بتوانن خودن لە گوگڵا سێرچ کردن بە ئەو نەخۆشیانە بێ کە دیتەڵەکەی بزانن کە ئەن autosomal dominant disorder marked by frequent benign growth یا لە سکینە tumor an increased incidence of epithelial cancer بتابەتی لە breast و endometrium و thyroid ئەگەر ڕسمیشی کاودن سندرم بە شازێکی گرافیک سێریکەن ینی لە گوگڵا ڕسمی فیمێڵەکەت بۆ هێنێ کە کۆمپیوتەری شتەکە بەس پێتەڵە لە چەند شوێنەکە ئەگەری کانسەری هەیە بە ئەوم کاودن سندرمە as already mentioned PTEN acts as tumor suppressor gene by serving as a brake لە سەر سیگنالینگێک برێکدانێ PI3K ئەکێتی سیگنالینگ کاسکێت PTEN gene is function is lost in many cancer through deletion deleterious point mutations or epigenetic silencing زۆر سادەیە VHL کە درێژاوەکەی von Hippel-Lindau gene germline loss of function mutations in von Hippel-Lindau gene on chromosome CP are associated with hereditary renal carcinoma and several tumors proliferations اینجا ئەکرێت somatic mutationەکەش ڕۆکو هێریدەریەکە کەسەکە تووشی sporadic renal cell carcinoma کە لە سەتەی بیستە باس کراوە باش VHL is a component of protein complex that covalently links ubiquitin chain to a specific protein substrate, thereby promoting their degradation by the proteasome. كاتو كشوم لي ميجوكو جماعتي APC وأمانة بهمان شواز وكذلك هادو ببروتين كهو بسرية يارمتي تيكشكاني لين بروتيزومو بيات. كاتو a critical substrate for VHL ubiquitin ligase is the transcription factor ك HIF1 alpha كلا chapteri يكي شا باسمان كردو ك hypoxia inducible transcription factor alpha. أما physiologically شون الجسمة أم factor إيشاكات بهوكارك مثلا كسكتوشي هايبوكسيا بو كهايبوكسيا بو اما كويت ايش كجروث فاكتور كو ايشكات بلام اگر هات ميوتيشن لاعمى الروبات باشك بون اما تيغنش كيني وكو او كدايم كسك اوكسجين نبت لكاتي اگر اوكسجين شي نورمال بت يعني واحد استكات دائما اوكسجينيا كواتا in the presence of oxygen كحالة اسايا كسك اوكسجين هبت اما ايجناكات بوشي چونك HIF1 هيدروكسيليت كراوا كهيدروكسيليت كراوا ام هيدروكسيليشن واكد كبايند كبفيه شلوه اي كبايند بفيه شلوه leading to its ubiquitination and degradation باش بلام
in hypoxic environment the hydroxylation reaction does not occur كواتا HIF يعني 1 alpha is capable recognition by VHL as the result HIF1 alpha accumulates in the nuclei of hypoxic cell and turns on target genes including genes encoding vascular endothelial growth factor كما angiogenesis a critical angiogenesis factor platelet derived growth factor كما potent mitogenia لقل glucose transporter glatwana أو وشملي دروسكات كأما لقل شيء عن glatwana لقل glycolytic enzyme بيكوا برجدان لا واربرغ إفكت كرك دو إم بارتا لبارت ديما باسكين كواتا VHL is a part of the system that regulate cellular response to oxygen level أما physiologically أجر تو oxygen نمنه أما خوي physiological نبلام بس نوي كخوي أساي ببي كانسر شون رويات بلا loss of function mutations in the VHL prevent the ubiquitination and degradation of HIF1 alpha even under normoxic condition. Normoxic يعني أجر هاتو oxygen normal بت. إك normal بت بيوي سكات hydroxylate بكريه وب VHL بناسيتوا. باش hydroxylate إيش بكريه جوا هي ناسيتوا كأن ناسيتوا كشملي دائما شكات. And are accordingly associated with increased level of angiogenic growth factor and alterations in cellular metabolism that favor growth. كوتا دانا كلا باراجراف باسي كردوا چونکە حاليا كما تاوكين هێشتا تاو نبووە لە تێبڵەکە هەنێک شتی تریتیایە باسەکەین. The STK gene, also known as LKB1, encodes a serine threonine kinase that is important regulator of cellular metabolism. Germline loss of function STK mutation cause Peutz-Jeghers syndrome, an autosomal dominant disorder associated with benign polyps of gastrointestinal tract and increased risk of multiple epithelial cancer, particularly gastrointestinal pancreatic carcinoma. خودتان سرچ با او Peutz-Jeghers syndrome بکن. STK has pleiotropic effects on multiple phases of cellular metabolism, including glucose uptake, gluconeogenesis, protein synthesis, mitochondrial biogenesis, and lipid metabolism. بقولك كي كله pleiotropic effect هي. بقول لي effect كي زوري لسر metabolism خانك هي. إتر glucose ورقري gluconeogenesis سكات protein synthesis, mitochondrial biogenesis وإلى آخره. أما germline loss of function mutation بو هوي Peutz-Jeghers syndrome. أي sporadic loss of function mutations are found in diverse carcinoma, a finding pointing to the important role of altered cell metabolism in the establishment and maintenance of the transformed state. كاتم بتقول other tumors suppressor genes كباسمان كرد هي دارم استفاده نكربت كم بو بلام اقسم لي حق مانيا وقتك بس part tumor suppressor باس كدوا كي concept بخودن دانم IPC باس كاتو بود دوباره باشازی جوان E-CADHERIN باس كاتو CDKN2A باس كاتو transforming growth factor بتا هاجر يقبل لنا منخم اوشتم او خالم بخم خط هنا وبجرا هذا complex role in carcinogenesis بس transforming growth factor بتاعه may also have a pro-oncogenic role by enhancing the immune evasiveness of the tumor. يعني بقول دقيقة اللي هنا حالته onco يعني oncogene بت PTEN عفوا PTEN VHL legal STK اللي بعضنا كده بس كشمانية خود أنتوان زاوية كان أمر تقوله بارتي نوامي chapter يحاوت يودرم استفادة يعني استفادة لكل بيت وهالمارك يدوم كوتاي بيات يودرم حقم بيابت تيجرش بن لي أميشك لخشته هر جوانا كان كأتوانن خوتن استفاده لبكن ليريا هنيك دوباره كينوا بخيراي بازي خوينوا بلات خود ازاني كزاين اشتاقت شيا اما جينكيا چه بروتينك دروسكات فانكشنكي چيا اگر جيرملاين ميوتيشن به فاميلكه چيا اگر سپوراديك به چيا باشه مثلا بمونه باسی اي بي سي مانكر ادينوماتوز بوليبوس كولاي بروتين فانكشنكي چيا inhibition of WNT signaling اگر هاتو كسكا فاميلال بوي مايوا familial colon polyp carcinoma اگر sporadic به carcinoma of the stomach colon pancreatic melanoma اگر تو ام دوشتی کوتای نزنی که شما نیه چونکش تکان overlappen تکلن جینا کان باشه اولا کای دیاگنوز وشتا مثلا قبلنا تو کانسری کی ستومك بیت بشتی تر بسیمتومتر ازانره بفحصی تر ازانره و بجینتیکا اتر زور بدیتیل اصلا موضوع کوا یعنی تو اگر ام دونر زين كيش ماني بلام تو ام سي تر بزاني كلام لاوي ام سي سكشنا شتي خراب نيه NF1 من هي legal NF2 NF1 neurofibromaniac inhibitors of RAS map key signaling
ئەو باسی نمونێکشم کرد کە کەسەکە تووشی نیۆرۆفایبرماتۆسس تایپ 1 بێت ڕاستمەکەم شانیان خۆتان سێکەن ئەو بۆ فامیلیل neurofibromatosis and malignant peripheral nerve sheath tumors ئەگەر سپۆرادیک بێت نیۆرۆبلاستۆما juvenile myeloid leukemia NF2 کە هەر ئەویش هەر ینی نیۆرۆفایبرماتۆسس بەڵام ئەم تایپ 2 پرۆتینەکە ناوی مێرلینگە ئیشی چیە ئیشی سایتۆسکلتال ستیبیلیتی هیپۆ سیگنالین پاثوی فامیل سندرۆمەکە چیە نیۆرۆفایبرماتۆسس تایپ 2 ئەکویستیک شوانۆما ئەن مێننجیۆما طبعا ئەم ئەکویستیک شوانۆما ئەن مێننجیۆما طبعا بۆ فامیل و سپۆرادیک منیشی لە خزمەکانی خۆم ئێستا حەیف بیم چوو کە ڕسمەکە لێرا بۆ دابنێم هەڕێکسەر ئەمتوانین ڕسمی فەحسەکە دابنێم بەس ناوشتەکەم لابرد بەزەکو ناوی ئەم ئەکویستیک شوانۆماکە وەکو ناو کەسەکە ینی خزمی خۆمان بوو تووشی لێفت ئەکویستیک شوانۆما بوو وەکو چۆن بڵێ دەماری ینی کرێنەڵێروی ژمارە 8 پرێس کرده بوو وەکو چۆن بڵێ خۆی بنایم بوو بەڵام زەختی کردووە سەر دەمارەکە دەماری بیستن و هاوسەنگی تێیا بوو ئیتر تەبانەوە هیچ گوێی چەپی تاو نابیسێت ئێسا و باڵانسیشی جەرەوە بوو ئەکەو بەلایە ئیترەوە وەکو نمونە ئاتە من هەتاوەکو نمونەی زیینوو هەبێت ئەوانە تەمە باسەکەم بووی کە تێبگەن لی باشە شوانۆما مێننجیۆما PTCH پاچ ئەمە پاچە جینەکە ناوی ئەوەیە پرۆتینەکە ناوی پاچدا inhibitor of hedgehog signaling وەلو hedgehog بە این باسمان نەکرد لە چەپتێکی شەباسمان نەکردووە بەڵام خۆتان توانن سێچی بکەن شتێکی وا قورس نییە فامیل بێت گۆرلین سندرم بەیزەل سەل کارسینۆما مێدولۆبلاستۆما several benign tumors ئەگەر سپۆرادیک بێت بەیزەل سەل کارسینۆما مێدولۆبلاستۆما PTEN دووبارەیە phosphate tensin homolog inhibitor PI3K AKT signaling Cowden syndrome ئیتر جەماعەتێکن لە benign skin و GIT و central nervous system breast endometrial thyroid carcinoma ئەگەر سپۆرادیک بێ diverse cancer بە تایبەتی carcinoma و lymphoid tumors SMAD2 SMAD4 هەر ئەو جینەکەی و پرۆتینەکانی ژەوانن component of transforming growth factor beta signaling pathway repressor of MICU CDK4 expression وەروەها ئەوانە turn off ئەکەن و CDK inhibitorەکان turn on ئەکەن ئەگەر فامیل بێت juvenile polyposis ئەگەر سپۆرادیک بێ frequently mutated along with other components of TGF-β لە colonic and pancreatic carcinoma ئەمە بریتی بۆ چی inhibitors of mitogenic signaling pathway ئەم گروپن ئەمە گروپە inhibitors of cell cycle progression بە تایبەتی کێ زۆر باوە ڕێتینۆبلاستۆما ئەوە هەر بۆ چۆن بڵێ عیبە نێزانن زۆر گرنگە inhibitor of G1S transition familial retinoblastoma syndrome retinoblastoma osteosarcoma and sarcoma sporadiekەش retinoblastoma osteosarcoma carcinoma of the breast colon lung طبعا شتێ بیزن کە ئەگەر چی لە ڕۆبین سات چاپتریەک و لەم چاپترشا زۆر بە دیتێل مۆزوعی سێل سایکڵمان باز نەکردو بەڵام من خۆم بە مەلزەمە بە فایل لە گروپەکانە دەمناوە بە دوو فایلێکیان وەتە سێل سایکڵ چییە هەر هەمووی بەوردی G1 چی ڕوئەیات G2 چی ڕوئەیات S فەیز چی ڕوئەیات مایتۆسس پرۆفەیز مێتافەیز ئەنافەیز تیلۆفەیز سایتۆکینیسس مۆزوعی ستیبل سێل لە بایل سێل پەرمەنەنت سێل هەمووی بە دیتێل لەو فایلە بە یەک فایل دەمەناوە و هەردووی ئەو فایلی دووهەم کە تاواکەریەوەیە regulation of cell cycle لە regulation of cell cycle باسی پرۆتۆئۆنکۆجین کراوە تومەر سەپرسجین کراوە باشە تاپەن زۆر بە جوانی دامناوەتان ئەوتان خۆتان لەوێ سێری بکەن یعنی گوشم بڵێ من کاتێک کە درا شت بۆ شەرحەکەم فایلشت بۆ دانێم بە سێکردنی فایلەکان بخۆم لەو فایلەوە علم وەرگرتووە لە وڵا علم وەرگرتووە سێچم بۆ AI کردووە سێچم بۆ کۆمەڵە سەرچاوی کردووە بە هەموو ئەمانە ئێستا من نتوانم ئەو شت بۆ شەرحەکەم کەواتەگەر تۆ بتەوێ وەک من ئەو هەموو شتە لە چەند سەرچاوێکی جیاواز بخوێنیتەوە تەواو قۆڵ بیتۆ لە شتەکە یا بیرنەچێتەوە خەم نەبێ هەموویم لە گروپەکان مەبەستم تێلگرام نییە تێلگرام چناڵەکەیە بەڵام گروپی جیاواز بۆم داناون باش CDK-N2A P16 P14 P16 negative regulator of cyclin dependent kinase P14 index activator of P53 بە inhibitioni MDM2 کە ئەنزامەکەیە ئەگەر فامیل بێت فامیل مێلانۆما ئەگەر سپۆرادیک pancreatic breast esophageal carcinoma melanoma and certain leukemia inhibitors of pro-growth program metabolism and angiogenesis VHL STK11 ئەمە لە پەرگرافەکە تیانە لە پەرگرافەکەیە
SDHB SDHD succinate dehydrogenase complex subunit beta ND. طبعا هو موضوع ميتوكوندريا اگر خونده بتن موضوع كريب سايكل لقل ايجو ترانسبوتشين لعامة تيغن هاجر رك بدي خويا تي سي سايكل اوكسيديتيف فوسفوريليشن او تيكاتشت كون موضوع ميتابوليزم اتر اما فون هيبرلينداو inhibitor of hypoxia induced transcription factor اتوان بخوتان بعضو لسينروين اتوان خوتان بيخونوا inhibitors of invasion metastasis اما E-CADHERIN زور ضرورة لهالمار شيء جديد دوباره بحث كنا cell adhesion inhibition of cell motility familial gastric cancer gastric carcinoma lobular breast carcinoma enables of genomic stability موضوع genomic stability type داوسه وقولشون بلاي guardian of genome زور گرنگا cell cycle rest and apoptosis یا senescence او باسمان کردوا اگر فامیل بیت لیفرامینی سندروم دایورس کانسر اگر سپورادی بیت most human cancer لصاحب پنجه کانسر کان إلا تي 50% جماعتي ديني ريبير فاكتور كان كخوي فانكشن repair of double standard break طبعا كلينا نسوا فانكشني اساي فيزيولوجيكالي انج دوكا اگر ميوتيشن اگر فاميلي بيت يا سبوراديك بدل كاسك توش شنو خوش بيت بركاون وبركاتور دكان لبريست كانسر 1 and breast cancer 2 بجدارن repair of double standard breaks in the DNA اگر هاتو familial bit familial breast and ovarian carcinoma of the male breast colonic lymphocytic leukemia طبعا كذا قال بركاون ام خاله حتى او امسر فاريزكان اسف فاميل بريست ان اوفرين كارسينوما او بو بركاونه كتقريبا بركاون نزيكي لصاتشل بو لصدا نودي انكريزي ريسكي فاميل بريست اوفرين كارسينوما اگر تو بركاون جينت ميوتيتي كريبت اگر بركاتو بيت هر اكريت فيميل بريست ان اوفرين كارسينوما لان لصاسي بو شخص اگر كم تربوتوا كرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا اگر دقت بها بركاتو زيادة تيا بجدا والله سبوراديك مان ريرة طبعا بو معلوماتان بركاون ايش لو كسايتني ك فاميل بو غازاتو انجلينا جوليا اگر خوتان سيرش كن بو بنوسن بركاون هر او بنوسن الاقل انجلينا جولي اثر هين ديتا زوتان بو هنت طبعا دايكي ببريست كانسر مردوه خوشي او جيني بفاميل ميوتيت بو باش MSH2 MLH1 MSH6 او شيتان نبو او بروتين كان ايشان دي نيميس ماز ريبيرا اگر فاميل بيت hereditary and polyposis colon carcinoma colonic and endometrial carcinoma ام جماعتي خوارو ميكانيزم كان ديار نيا WT1 ويلمس تيومر ده بيخ بزعم ويلمس تيومر چه ترانسكريبشن فاكتورا امش ترانسكريبشن فاكتورا فاميل ويلمس تيومر ان سيتل لوكيميا اتر بزن كويلمس تيومر لكدنيا ابي خوتان اوشت بزن طبعا ام WT لقل ام منع بوشي على انه الميكانيزم شوكا زور سيرا لهنيك كانسرا اوفر اكسبريس لهنيك كانسرا اندر اكسبريس سيرا لهنيك كانسرا ديد يعني اكسبريس ناكرين لهنيك كانسرا زور اكسبريس اكت وقلت شوم لها رونيها لشونكا هي لشونكا نيه نازني اشتكت ميكانيزم كتشي بلام اكري هنجار تيومر سبريشن بيت هنجار اونكوجين بيت من 1 main protein كي transcription factor multiple endocrine neoplasia MEN قاعدة MEN1 أو درجة يعني كورتاوكيتي pituitary parathyroid and pancreatic endocrine tumors pituitary parathyroid and pancreatic endocrine tumors أم بتبلا حال ماركي دوهم insensitivity to growth inhibition tumor suppressor genes هي وادار استفادة لكربت حقم بيابت لهر هلاك مكوريبورن تا بابتي داتوكا واربرغ إفكتا promoting metabolic alterations واربرغ إفكت خاطر لقل لشتان ثابت